While steering the IPFT campaign, Party General Secretary Swapan Debbarma officially filed his nomination papers for the Ramchandragarh constituency on Tuesday. The high-profile submission took place in the Khwai SDM office before the returning officer. Long live! Long live! Long live! IPFT long live! Long live! Long live! SDM officer diprasaya lakaw samna ke daborogo put dide. Put dide! Put dide! Roman script lo kokpurok by khlena ke daborogo put dide. Put dide! Put dide! Roman script by khlena ke daborogo put dide. Put dide! Put dide! The filing was accompanied by a significant gathering of party workers and supporters who marched to the SDM office in a display of organizational unity. Following the formal submission, Swapan Debbarma addressed the media, said he is 100% confident of winning the Ramchandragarh seat. Hambai joto media takuk sini friends songno, tini IPFT party ni pratham phase first list ni je motabe pratham list to chini je 9 jon candidate nominated khlajaka party by approve khlajaka সারা ত্রিপুরা রাজ্য ও 9 জন ক্যান্ডিডেট তিনি 24 তারিখ মার্চ 2026 নমিনেশন সাবমিট খাইমানি হাইকেন তিনি খোয়াইনি 12 রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সি जों आं आईपीएफटी पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि स्वपन देबबर्मा 12 रामचंद्रघाट एसटी कन्स्टिट्युएन्सिनि आईपीएफटी पार्टीनि एप्रुव कैंडिडेट हिसाबै तिनि जोंरो रिटार्निंग ऑफिसर 12 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सि ओ एसडीएम खोवाई ओ जायगा जों तिनि नमिनेशन सबमिट खालामखा तो যারা তিনি রেলিনি বিশিংতৈ তিনি যত কর্মী ফাইনাই নরংনি মিডিয়ানি বিশিংতৈব অর দঙ্গৈব যতনন পাইপ্লে হামবাই ইয়াফারো অসো কষ্ট ক্লাই সাতুঙ্গ চিনি আইপিএফটি পার্টিনি ডিমান্ড বিশেষ করে টিটিএডিসি এলাকানো তুই ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন লাইনানি বাগৈ 2009 नि सिमि যারা সিরিগি ফাইনের তিনি সেক জরা সিরি খগৈ চিনি 12 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि उंगै एडिसिओ रिप्रेजेंटेटिव पाथकनानि बागै तिनि अर नमिनेशन सबमिट खालामनानै लगी रिफाइनार बरंनो जों आंनि व्यक्तिगत तरफ থেকে पाइपले हामबाय যারা मीडिया फ्रेंड्स যারা तिनि सिक्यूरिटी पुलिस पार्सोनेल যারা सुबानायर যতनन तिनि आईपीएफटी पार्टी तथा आंनि व्यक्तिगत तरफ থেকে बरंनो हामबाय याफोर ओ किसा कोकनो नरनो सारानि बागै बासाखा ताबुक नरकै जदि किछु सोंनानि मुथुमा तकै साइमा बबो हाइरकाय गोप्लायंगानो बबो हाइ 100% आईपीएफटी ताकलाय 12 रामचंद्रघाट तो जितिनाय न सारा त्रिपुरा राज्य 7 থেকে 9টা एमडीसी चंगै चिनि टीटीएडीसी टोटाल जे हाफा सरकार गठन आईपीएफटी सारा कोनो दल कोनो सरकार गठन खाइमांगला अब जों आगिनि सिमि सिरखौगि फाइमा बाय तिनि सेक जरा आकखनो जों साइमानो जे आईपीएफटी न खिबिवै बसकांनि जे एडिसिनि सरकार टोटाल अब केबो खाइमांगला अबहाय तिनि फान जों बसकांनि जे इलेक्शन जों कोनो बेरिनाय अब टोटली 100% सिनि विश्वास सर ताबुक जरा नंनि सेकेंड पेज नि कैंडिडेट को गेखौ क्या बनो नासिंगै तंमान दे तंबा क्या फाइनल मुसके फाइमान होने दो बाबा जों 12 घंटा टाइम रिजार्व ओपनलि न सावना 12 घंटा टाइम रिजार्व सिनि जरा गुड सरी दुइटा दंगो जों बाय बीजेपी दंगो एरपर त्रिपुरा मथा दंगो तीन दलनि सरकारनि बिसे जों बरंनि कैंडिडेट लिस्ट नखै आसाक जरा सिना सेकेंड लिस्ट न कारिया होने जों तनिरु बरंनि कारिमानि साथे साथे बरंनि कोनो जदि मेसेज फाइका हंके जदि सम्भव हंके चिनिया जे 9टा सीट अब बाय जदि कोनो जु दं थाका हंके जों सेकेंड लिस्ट नताय कारिगला आर जदि जों जे 9टा तिनि जे सबमिट खालामनानै चिनि कैंडिडेट मनोनयन ओ 9टा न बर जदि सपोर्ट खालामके हंके समर्थन खालामके हंके चिनिया 9टा ने एगेंस्ट जदि प्रार्थी रिया हंके जों ओ बाकी जे 19टा आबनो कारिगला किन्तु सपोर्ट खायांके जों तिनि सारिकनि बिसिंगनो आबो
ডিক্লার দিনাই কানা বরক যতন 25 তারিখ মার্চ 2026 বরক অংনি মনোনয়ন বরক সাবমিট খালাयनाय স্যার ফিয়াবা जोंनो का ससियेल मिडियानि बिसंते पहिलानि नरनि जे पार्टनार बीजेपी नि बखाक्ति तो 28 टा कैंडिडेट घोषणाखै सागलायदोंमोन नका दाबोगला तै साबनो नासिंजाक তা যদি 28টা সাকলাই রিখাঙ্কে বরং নিনুখা আবো যদি ত্রিপ্রামথা পার্টিনি যদি টংকাঙ্কে আবো বছরকিটা নাসিংনাय এরপরে जों চিনি সেকেন্ড লিস্ট নকারি আবো চিনি কোর কমিটিনি সিদ্ধান্ত Ay kagburag daw rumanis klubay kanya kitchen gomariwa putina. Ay kagburag daw rumanis klubay kanya kitchen gomariwa putina. IPFT long live. Reported by Biplov from Khoi, Chini Khora.